अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है असनाफ अदब। असनाफ अदब क्या होते हैं? तो असनाफ अदब की दो किस्में होती हैं। एक होता है शहरी असनाफ, दूसरा होता है नसरी असनाफ। शहरी असनाफ में क्या होता है कि उसका ताल्लुक शेर से होता है, तो इसमें नज़म भी आ जाती हैं, गज़ल भी आ जाती है। जबकि नसरी असनाफ क्या होते हैं? नसरी असनाफ वो असनाफ होते हैं जिसमें तहरीक किए जो जाने वाले अल्फाज होते हैं, वो ताल्लुक मजमून से होता है, आप बीती से, खाका से, और इसके अलावा ड्रामा से, सफ़रनामे से, अफसाने से। ठीक है, तो इसके लिए एहतियात की तमाम तहरीर आ जाती है। तो इसकी मजीद जो है वो डिटेल में जाने के बजाय हम इन्हें एक साथ लेके चलते हैं, और हर एक जो है वो असनाफ अदब के बाद उनकी मिसालें भी हमें पे मैंने मेंशन की भी हैं। पहला जो है लिखा है आपके सामने, आप बीती। आप बीती क्या होता है कि उस तस्नीफ को कहते हैं कि जिसमें मुसन्निफ अपने हालात व वाक़ियात खुद कलमबंद करें। ठीक है, अगर मुसन्निफ ने अपने हालात और वाक़ियात खुद कलम बंद किए हों तो उसे हम आप बीती कहते हैं। और ये देखिए लफ्ज़ से समझ में आ रहा है कि आप बीती, जो आप पर बीती हो, तो मुसन्निफ खुद अपने साथ जो बीता हुआ वक्त होता है, अपने साथ जो बीता हुए वाक़ियात होते हैं, उसको बयान करते हैं। तो आपकी किताब के अंदर, दरसी किताब के अंदर जो चैप्टर है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी, जो कुतुबुल्लाह शहाब ने लिखा है, तो ये जो मिसाल है इसकी, इसमें खुद कुतुबुल्लाह शहाब ने अपने अपने से मुतल्लिक जो वाक़ियात हैं उसको खुद यहाँ पे बयान किया है। वैसे तो किताब शहाबनामा है, उसमें से ये इस टुकड़े को लिया गया है जो आपकी दरसी किताब का हिस्सा बने हैं। ठीक है, तो इसमें भी मुसन्निफ ने अपने खुद वाक़ियात को बयान किया, तो ये आप बीती की मिसाल में आ जाती है। इसके बाद चलते हैं आगे। दूसरा है मजमून। मजमून क्या होता है? किसी भी उन्वान से मुतल्लिक अपने ख्यालात, नज़रियात और मालूमात को मुनज़्ज़म सूरत में लिखने का नाम मजमून होता है। कि किसी भी टॉपिक पर अपने जो ख्यालात है, जो थॉट्स है, नज़रियात है, जो आइडियोलॉजी है, ठीक है, जो आप ओपिनियन रखते हैं, मालूमात, जो आपका नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको मुनज़्ज़म अंदाज में, बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में, बिल्कुल प्रॉपर अंदाज में जो लिखा जाता है उसे हम मजमून कहते हैं। ठीक है, इसकी मिसाल क्या है? कौमी हमदर्दी। ये चैप्टर जो है वो भी आपकी जो है वो किताब से निकाला गया है। ठीक है, वैसे अक्सर जो मैंने मिसालें हैं वो आपकी किताब से ही मेंशन की हैं ताकि आपको याद करने में आसान हो, नाम भी और मुसन्निफ का नाम भी। तो ये मजमून की मिसाल आपके सामने मौजूद है, कौमी हमदर्दी, जिसे मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा है। उसके बाद चलते हैं थर्ड पर। यह है नज़म। नज़म किसे कहते हैं? कि अशआर का ऐसा मजमूआ होता है कि जिसमें एक मरकजी ख्याल हो। इसके लिए किसी मौजू की कैद नहीं होती है, और ना ही इसकी कोई हैयत मुकर्रर होती है कि इसमें दो लाइन भी आए, चार लाइन हो, फोर लाइन हो, फाइव लाइन हो। ठीक है, तो अशार का ऐसा मजमू बना होता है कि जिसका एक मरकजी ख्याल होता है, कोई सेंट्रल पॉइंट होता है, कोई खास मकसद होता है। ठीक है, लेकिन इसमें मौजू की कोई कैद नहीं होती कि इन मौजू पर ही जो है नज़म लिख सकते हैं, बल्कि वो किसी चीज़ से मुतल्लिक भी हो सकती है, किसी जो है वो इन्वायरमेंट से, किसी माहौल से मुतल्लिक भी हो सकती है, किसी शख्स से मुतल्लिक भी हो सकती है। ठीक है, मिसाल बरसात को तमाशा, जिसे नज़ीर अकबर आबादी ने लिखा है। ठीक है, इसमें जो है बरसात से आने से पहले के वाक़यात को, बरसात से आने के पहले के जो टाइम होता है उसे, बरसात के दौरान और बरसात के बाद के जो मामला होते हैं उसे नज़म में बयान किया है। ठीक है, इसके बाद है ड्रामा। ड्रामा जो है वो यूनानी लफ्ज़ ड्राओ से निकला है, यानी कि ड्राओ से मुश्तक किया गया है। तो ये भी एक कंफ्यूजन में आता है कि ड्रामा कौन सी जबान का लफ्ज़ है? तो ये यूनानी जबान का लफ्ज़ है, और ये किससे मुश्तक है? ये ड्राओ से मुश्तक है, इन ड्राओ से निकला है। ठीक है, जिसका लफ्जी मतलब तो यह है कि अमल या अदाकारी। ड्रामा एक कहानी होती है कि जो अदाकारों के जरिए नाजरीन के सामने पेश की जाती है। नाजरीन जिस तरह पेश कर रहे होते हैं और जिस तरह डायलॉग्स कह रहे होते हैं, कन्वर्सेशन चल रही होती है, तो आप टेलीविजन में भी देखेंगे तो उसमें बाप ये कह रहा होगा, फिर बेटा कुछ कह रहा होगा, फिर वालदा कह रही होगी। तो मुख्तलिफ जो अदाकार होते हैं वो जो जुमले कह रहे होते हैं बिल्कुल स्क्रिप्ट वाइज जो है वो तहरीर किया जाता है, तो उसे हम ड्रामा कहते हैं। इसकी मिसाल जो दरसी किताब में मौजूद जो सबक है शहीद, मिर्जा अदीब ने लिखा है, तो ये इसकी मिसाल है, जिसमें जो है मुख्तलिफ जो अदाकार हैं वो अपने जुमले कहते जा रहे हैं। तेजी से पता लगता है कि ये मुकालमा है या ड्रामा है। ठीक है, चाहे मुकालमा है या ड्रामा है, दोनों की जो तारीफ है, दोनों का जो मफहूम है वो सेम ही है। इसके बाद चलते हैं नावल। नावल क्या होती है? नावल
سادہ زبان میں ایک ایسی کہانی کو کہتے ہیں کہ جس میں انسانی زندگی کے معمولی اور روزانہ پیش آنے والے واقعات کو دلچسپ انداز میں پیش کیا جاتا ہے. بالکل سمپل ورڈ میں ایک اسٹوری لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں انسانی زندگی سے متعلق جو ہے وہ جو کامن روزانے والے پیش آنے والے جو واقعات ہوتے ہیں اس کو بڑے انٹرسٹنگ وے میں دلچسپ انداز میں جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. اور اس کی والیومز بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اکثر دیکھتے ہیں کہ جو ناولز ہوتے ہیں لوگ پڑھنے کے بعد مزید ویٹ کرتے ہیں کہ اس کا سیکنڈ والیوم، تھرڈ والیوم یا سیکنڈ کس تھرڈ کس کب آئے گی، ٹھیک ہے. اس کی مثال لکھی ہوئی آپ کے سامنے میرات العروض اور ابن الوقت. مرات العروج ابن الوقت کی دونوں جو کتابیں ہیں یہ ڈپٹی نذیر احمد کی ہیں، ٹھیک ہے. یہ ناولز کی مثال ہو گئی. اس کے بعد چلتے ہیں سفر نامہ. سفر نامہ کیا ہوتا ہے کہ وہ باتیں جو ایک سیاح کو اپنے سفر محسوس ہوتی ہے. سیاح کہتے ہیں کہ جو ٹریول کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو ٹریول کرتا ہے اسے سیاح کہتے ہیں، سفر کرنے والے کو جو گھومتا ہے. اور مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپ اور حیرت انگیز نظر آتی ہیں اور انہیں اپنے ہم وطنوں کے لیے قلم بند کر لیتا ہے. اسے سفر نامہ کہتے ہیں. قلم بند کرنا ہوتا ہے مطلب کہ لکھنا، ٹھیک ہے. تو جو سفر کر رہا ہوتا ہے، جو وہ اچھی چیزیں دیکھتا ہے، حیران کن چیزیں دیکھتا ہے، جو انٹرسٹنگ چیزیں دیکھتا ہے، تو اسے وہ اپنے ہم وطنوں کے لیے لکھتا ہے نا. تو لکھے جانے والی جو تحریر ہوتی ہے، جو سفر میں جو چیز ہوئی ہوتی ہے اس کے ساتھ جو نظارے دیکھے ہوتے ہیں اس سے وہ جو لکھتا ہے تو اس لکھی ہوئی چیز کو سفر نامہ کہتے ہیں. جیسے کہ اس کی مثال ہے کچھ ورق تاریخ سے. یہ حکیم محمد سعید نے لکھا ہے. یہ بھی ایک سفر نامہ ہے، آپ کی 10ویں کتاب کا حصہ ہے، جس میں انہوں نے اس اپنے سفر میں جو چیزیں انہوں نے محسوس کی تھی وہ انہوں نے اس سے لکھی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آتے ہیں افسانہ پہ. افسانہ کیا ہے کہ افسانہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم شارٹ اسٹوری بھی کہتے ہیں افسانے کو، ٹھیک ہے. اس سے مراد نثر میں ایک مختصر سادہ قصہ ہے جس میں زندگی کے ایک پہلو کو بے نقاب کیا جائے. زندگی کے کوئی بھی ایک حصے کو لوگوں کے سامنے لے کے آنا، ٹھیک ہے. کسی بھی ایک واقعے کو مختصر انداز میں، شارٹ انداز میں لے کے آنا، ٹھیک ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ شارٹ اسٹوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اسے ہم افسانہ کہتے ہیں. اس کی مثال ٹھنڈا گوشت. یہ سعادت حسن منٹو نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ کتاب لکھی ہے. اور اس طرح ایک بوری کاکی، یہ بھی آپ کی 10ویں کتاب کا حصہ ہے، منشی پریم چند نے لکھا ہے. اس کے بعد چلتے ہیں خاکہ. خاکہ کیا ہوتی ہے؟ ایک سوانح مضمون ہے کہ جس میں کسی شخصیت کے اہم اور منفرد پہلو اس طرح اجاگر کیے جاتے ہیں کہ اس شخصیت کی جیتی جاگتی تصویر پڑھنے والے کے ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے. آپ نے ورڈ سنا ہوگا بایوگرافی. بایوگرافی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص سے متعلق جو ہے وہ کچھ باتیں ذکر کرتے ہیں، جو کچھ اہم پہلو ذکر کرتے ہیں کہ جس سے اس کی شخصیت ہوتی ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ لوگوں کے سامنے اس طرح پیش ہو جاتی ہے گویا کہ لوگوں کے سامنے اس کی تصویر بن جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو بایوگرافی اسی طرح لکھی جاتی ہے کہ جس سے پڑھنے والا گویا کہ بالکل اپنے آنکھوں کے سامنے اس تصویر کو، اس منظر کو امیجن کر رہا ہو، ٹھیک ہے. تو اسے خاکہ کہتے ہیں. تو نام دیو مالی، یہ بھی یہ 10ویں کتاب کا حصہ ہے جس میں مولوی عبدالحق نے ایک مالی ہوتا ہے نام دیو نام کا، اس کی شخصیت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ گویا ناظرین کے سامنے اس کے پورے شخصیت کو اس طرح بٹھایا ہے کہ گویا کہ وہ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کا شخص تھا، کس طرح آنےسٹ تھا، اور کس طرح اس نے اپنی اخلاص اور سنسیئرٹی کی بنا پر جو ہے اپنی زندگی بھی دے دی، ٹھیک ہے. تو اس انداز کو مصنف نے بیان کیا ہے. یہ ایک بایوگرافی لکھنے کو ہم کہتے ہیں خاکہ. اس کے بعد چلتے ہیں خطوط نگاری کی طرف چلتے ہیں. خطوط نگاری، یہ مکتوب نگاری، خطوط نویسی. میں نے یہ 3 نام لکھے ہیں، تو یہ چاہے کوئی بھی نام آ جائے، خطوط نگاری آ جائے، مکتوب نویس جو ہے وہ نگاری آ جائے، خطوط نویسی آ جائے، تو تینوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، سیم ہوتا ہے. کی تعریف کیا ہے؟ خطوط نگاری دو انسانوں کے مابین، مابین مطلب ہوتا ہے درمیان، ٹھیک ہے، تعلقات کی ترجمانی کرنے والی ایک ایسی صنف نثر ہے جس میں غیر افسانی انداز میں خیالات کی ترسیل ہوتی ہے اور حقیقت حال کا بیان ہوتا ہے. خطوط نگاری بالکل سمپل ہے کہ ایک خط کی صورت میں دو انسان کے جو مابین درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں، ریلیشنز ہوتے ہیں نا، اس کی ترجمانی ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ ایسی ایک صنف ہوتی ہے، ایسی تحریر ہوتی ہے جس میں غیر افسانی انداز میں، مطلب کہ افسانی مطلب ہوتا ہے نا کہ بندہ بناوٹی انداز ہوتا ہے، تو غیر افسانی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بناوٹی انداز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. مطلب غیر بناوٹی انداز میں بالکل ریئلسٹک انداز میں جو ہے وہ خیالات کی ترسیل ہوتی ہے، مطلب خیالات کو ایک دوسرے تک پہنچایا جاتا ہے.
आगे बयान खुद बयान कर रहे हैं कि हकीकत हाल का बयान होता है, यानी एक शख्स दूसरे शख्स तक जो है वो एक पैगाम को पहुंचाता है, बिल्कुल रियलिस्टिक पैगाम को पहुंचाता है, ठीक है। उससे हम कहते हैं खुतूत निगारी, यानी कि खत भेजना, जिसका जो है वो ताल्लुक हकीकत हाल से हो, ना कि जो है बनावटी अंदाज हो या स्टोरी टाइप हो। इसकी मिसाल भी अपनी दरसी किताब से निकाली है मैंने। बनाम मीर मेहदी मजरू, ये एक खत है जो गालिब ने लिखा था, और खत का आगाज भी गालिब ने ही किया है, जो हमें उर्दू की तारीख से मिलता है। इसके बाद चलते हैं गज़ल। गज़ल ये अरबी ज़बान का ये लफ्ज़ है, ठीक है। इसका माना होता है हुस्न व इश्क की बातें करना। आप दीगर जगह देख सकते हैं, वहाँ पे ये मिलता है कि औरतों से बातें करना या औरतों के बारे में बातें करना, ठीक है। तो इसका लुग़वी मतलब क्या होता है कि हुस्न व इश्क की बातें करना। गज़ल वो नज़म होती है कि जिसमें हर शेर में एक मुकम्मल मजमून होता है, एक मजमून छुपा हुआ होता है। और गज़ल में आम तौर पर इश्क व मोहब्बत का जिक्र होता है। गज़ल में आम तौर पर जो इश्क व मोहब्बत की बातें होती है, लेकिन अब इसका जो मफ़हूम है बड़ा वसी हो चुका है। अब इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चीज़ें नहीं है, बल्कि बहुत से मज़मून इसमें आ जाते हैं गज़ल के अंदर। इसकी एक मिसाल मैंने आपके सामने रखी है। फ़कीराना आए सदा कर चले, ये जो नज़म है, ये जो गज़ल है, ये मीर तकी मीर ने लिखी है। ये भी आपकी जो है वो दरसी किताब का हिस्सा है। इसे भी याद करना आपके लिए आसान होगा। अब आगे जो टर्म्स रह गई हैं वो दो ही रह गई हैं। हमद और नात। इसकी तारीफ से हर एक शख्स वाकिफ़ है कि हम क्या कहते हैं। हमद वो नज़म होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है, जैसे खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, ये दरसी किताब में मौजूद जो हमद है, इस्माइल मीठी ने लिखी है, ये इसकी मिसाल है। जबकि नात में क्या होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है। तो जिस नज़म में हुजूर की तारीफ बयान की जाए, ठीक है, तो उसे हम नात कहते हैं। और इसकी मिसाल भी मैंने दरसी किताब से निकाली है, जो अमीर मीराई ने जो नात लिखी है, खल्क के सरवर शाफी महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये आपके नात की मिसाल हो गई। तो चंद मैंने ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपके जो असनाफ अदब हैं, 12 के करीब, मैंने आपके सामने पेश किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह ये तमाम समझ आ चुके होंगे। और अगर कोई इश्काल हो, कोई सवाल हो, कोई क्यूरी हो, तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, कि जिससे हम अगली आने वाली वीडियो के अंदर उसको सॉल्व करते हुए आपके बारे में, आपसे मुतल्लिक और ऐसी बातें लेके आएंगे जिससे आपको फ़ायदा हासिल हो सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम चीज़ें बआसानी समझ आ चुकी होंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।